الملك الجبار الشكور الرحيم الحمد لله الواحد القهار. Itu akibat yang musibah. Hata sabuan satu teraku sudan wala tuhasab abada. Kait da sikude aki tenina ni tufi awi agom ini hara anyawo itake. Won sikude ansa tutrakuna ansa tutrakon aki tenina ni tum hara anyawa kanta gulu fitum wi amanna min gom ini walan naftina kum hara min jari balion. Jari ba ada testa ye, ada motere, ada bonde. Il faut arrêter. Ces deux situations, ils les alternent entre nous. I alhali di sakte ne no jindi na yakunde men onda. Sa sapirama sitawi arewa yalla ihore no. Sa hoyirama kadi sa arewa yalla e no. Fop Allah wa abado nyawe te kude men ne yode den. Est-ce que tu penses que tu seras abandonné comme ça et que tu ne seras never obéi? Idimanyinika alandi toite anta sabu anna limama murtasha kaida sikude maidende jabangenari ni alate abada uwa tawonde ena wajoni de maide awado madi docteur gere de wallo wato maide o fudika maide wato maide ne jonna yo nyeta asma koda remorko o fudika atede njabata maide de njabata ngena ko tido andata nasobe harinangula. Ou bien tu crois que la mort est corruptible, Jawala. Ou que Awil Gabri yumayizu bain al musri wal mukli. Kada siku de Gabri on sendi lira hakunde marto jaudi et miskino. Ou que la tombe discernera entre le nanti et le nanti au misérable. Ahan alaika aboram afadji sawfata ala mo anda koko na wolde do jokude do. Tu es dans l'imposture, c'est illusoire. Certainement tu le sauras. Adina no arde la malu wana jawdi wala banuna wana bibbe worbe yadfaul hisaba wal azaba danda tama nyaawe gongon say ko aboddo lettela bibbe de o dibinana bibbe gorbe kaga ilabani dum ko ga tay be wensi diga amayi ko be wensi dotobe ayi lanni dum be bibbe e jawdi wawata dandude mayde de e nyaawore de e lettede ko antu wata dandude horema. Masiruka fiya daika ton sort est dans tes mains. O faka falo da hotu de wota hoya Allah ko to yahata. Kodu minni inna Allah yudillu bimo majina man yasha kala fala do an yadilla majugol. Na la majita mo fala o otonya mo sunna mo o ko ni mahakila matière grise la. Ahuto ren baina otigi wala lan tota ko cipulu e babbati ko hondu sirewno ko amma e hokoni matum hakke wa faddala ka tafdila ala kasiri mimman khalaqa o burnima bural keddungal hore ko tagi ko fo alandi tete finno ko ka fa a hoya hata nano yawi ko Allah majji mali juma no fardi en e fo son sena no ki juma haray kadi ko Allah sali. Rien de bien des enfants n'empêcheront l'audit et le châtiment. Et Moussé c'est non marabadi. Il faut se battre Jaoudi et Bibé, le Hatawad de Siananga. Voilà yan Fausa qui n'est qu'au si wal amalil mabrur. Sina golle moƴƴeɗen mo looji ka ɗaɓɓuru o heɓata nafago o golle moƴƴeɗe o naɓi ɗen i nafata moto eni probléme ala lakara sinamo naɓorɗa on sawi a naɓorimo ɗon haray ko ɗum woni to. Rien n'arrangera les locataires des tombes autres que leur vertu. I swear to God, ni alate. Hafiz ala taqwa ilahi, mi waji kema, mi waji ke horean. Reno den hulen Allah, qabla faj'il hatfil mufaji. Adonde may de juhore juhude en, fanad hasha, sako ngal den tawe e, adenu siku de hura no urido. Ay, ger hula Allah e kala ko wadata. Wallahi khairu saadi njoba fop njoba ko hulugol Allah gol buri moƴƴude siko kaña o lannay siko ero lannay pocciteru lannay ko siɗa to waɗata o ko watta yooɓo dulol Allah to fuɗɗiɗa mum Allah ni sukkila o yiɗa terdoɗa ñaawu hoore ma ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude golle wo golle bi ko ɗo ko andintingol on tummi woni kono sa ñaawi hoore ma tum a feewa. Fais attention à la crainte d'Allah avant que la mort silencieuse n'intervienne soudainement et où tu seras prodigieux. Ate jonto la de maide den attata hay goto
fakama tu dinu tu danu kono nyawlir a ho yodir beda a nyawla ta fonye wumo yobi beda maro siam ko gollu da ko alele cho ko gollu nyawlu da ko yobetela ko gollu da ko yobetela. C'est ta monnaie qui te sera rendue. Wakama annal khabira la yudja'u fal jaza'u la yudarsanu. Wano tawiri ko fe iko hanki tata anduka di njodindi wa ta palite di amodi odo ko miskino ino mari baraji ko no menna ban baraji makko di patron duwa ta wonde. C'est comme le passé ne peut se répéter, la paix ne peut être piratée. Falina alama anna wa'dallahi haqqun fala ya'tarika fihi shakkun. Ko ande wonde ma ko Allah foti kon do ko gonga ko du woni gonɗingol ko hola gon ko Allah daani kon ko gonga wonde ma kala kana o tagiye summa si batte men de lanni yumituna o waray en summa si o falama nyawde yuhuyina o wurnita en summa si ɗum ɗo fo feƴƴi ilayna ko ka makko ilay ko ka makko nurja o nattete ɗen min ni nattete ɗe c'est le passif. Ko na an waɗanta hoorema paasi ala aya fureno a jooɗi arrondissement ka garbatir tuntun no faala hotude a nattete hara donc a wana hoorema min ɗon ko position jagonal on tiginatirtaga ɓerɗe jagonal ka messi gubotoɗe a balloje ɗe annduɗo ko noon tiginatirta ɗo focci muradu en ɗiɓe ɓe wondi ɗigal bafal ɗon sigo ka ɓerɗe maɓɓe bafal a naadama ɗo wallahi taw hari ɗa huwi ko mon position. C'est pour qu'on sache que la promesse d'Allah est vraie et on payera les frais. Allah ka fembe no Allah no andi ko woni wo akusan fembe la no wali kadi ko woni wo la taskut fi hibali iblisa wata gelde yana ka banni iblisa fatuhdira ibadatan khabisatan habitatan ha adda ka Allah golle kanu de bon haray gasa sa jotti non tu seytane o iblis o ayana ka banne ma ko pinto da do nango da do abewi gel moni na seytane Allah welto nata aljanna mini on ko don yette jallo be wiata wal bofo kanja harano climatiser hade wal bofo wal gerdo ay non ando no yette jallo be tegeji modi no wala anje fi alla biero wa ko modi bombi o yo wal bofo ne tombe pas dans le giron de Satan pour peur de présenter une dévotion infestée et même infectée. Fera ba fe fu muna hay fus awada ta wontira ni na ni foite foidi fus wona ni na ni nothing is for nothing ko wanda wo a hebe golle ma den ko joba ma amalu kazabuka ila bara ye ila fandali ko gollu da ko na be yo betela ko to atini watensi ku goddo rewana yen Allah de bena yimbe akute fetti tene de nyo surno yikadi nyodo do ya forante dum kama aya farane du mo bonni tagge falla go mo moni ni Allah fi groupe do timo ay inna ma tujzal nami abdulhamid woni wol nami mona ni do en kadi kono na yen bi diran wiye ni den sulvo diran inna ma tujzal ma kuntum ta'malun inna ma kuntum ta'malun ko gollu don kon tujzal na yobe pero c'est ça la tajina sunna nafsi shaya nda bo si de famu de won ki yo ba no ita won ki ay fus la walidu yajzi an waladi wala mauludu wa jazin an walidi baba yo banta bibe bibe yo banta baba muse yo banta mada ko ni no be ko huwi ko hedde andu non no winde a chaque seconde no winde de ko jokuda amiji ke ko boni a huwi dum ma amiji dum a hebali fere fapia andu do no winde de ko du yobete man yamal miskala zarratin khairan aw sharra yara goddo so huwi ko moddi ma ko bon ko fota tay ato ko woni abbere zarra si ko buri fandude ko Allah tagi ko fayda wodaka ko ya ƴettu gabbu njaare ma gabbu fonye una ko nga heba gabbu gotu ngebe ko wete miskala zarra ko ato watbe français ko dum on tigi hetta tadi
Dear brothers and sisters in Islam, I exhort you, live the life before it leaves you, to eliminate your tomb before residing in it, to satisfy your Creator before meeting Him. Anyway, the deaf doesn't cry, my fellows. Wano yo musipea miwaji ke yo terto aduna tertado. Watongero aduna divorce on desi divorce on aduna jako itaki. Terte aduna law aduna tertade on. Geru jalbina daburu maon ado anato ideto. Bita ama isada ti golle modde. La paredu. Potito da zina anya wado be zina terto da nyamu gol ko harmi. Terto da sedita gol ko harmi. Tambito da gonga sida mari yetu wa finansa ufidi na kan julirde jarudu e kala koni ka hodo mo jasa woindu sifadin on pijara anda gini ka buruma on ado jude makko geru wetina jomama ado atawoide mo no woni riwodo mayde den kan sonata o dum mi wowlani do wobbe lando to be la waji Londres to France et anglais. Hina nusiati nafsu wartu jila sautu tuma wonki kin sorta shorundun sorta lorsque l'âme sera extraite c'est la retraite yumalul babu wa yumatul khubsu bafanga liye bondan an itte la porte inclinée rien n'est décliné hina nital hintu timatur tiri ni wuja wa wudi al kafanu orna da kasange robe mariage wata la crème appliquée le linceul plaqué turkabul jinazatu kodon balangar ndu wadete wata udunya wiyatu aduna waine hara fokiti solo ndun ko ley mayru yalto itamo wonda wo wasukinatil akhiratu wa juziyatil a'malu kodon tuma lakara hoda golle de yoba le de la loger les actes posés yuda ushauku wa yurfatul ilmu kodon nata nyose bulle dikke hawke sa humpi to no ko fewdi ko be nole sondirta ɓiɓɓe maɓe e ɓeydude maɗe noon sa surlama a tawi fandi ma ko dikke bulle Allah dankotoɗo ɓeydude ma nder wattana lay maɓɓe yurminaɓe geeru noon wata weltin goɗɗo gota ko sunnoyta ma tuma hewtuɗaɗo le décor planté là tu ne peux flancher moɓe na tummoɓe e hoore mum ɗon ɓenni soboye toni toye to ko ɗo wiyete tewu ñola inde mbutta aray applaudi e aduna go applaudiri go lanni mon frère wallahi lanni allahumma ko ayo jom sabil hatfana mi jeejima newinam mi mayde amen nde facilite notre révérence iji alhini yanama garra salami wattu haadi wadu leydi amen dinkine tuɗɗere ɓuttu e tammodiral wa yassir hisabana newinam mi ñawore amen nden ɓay ɗum kadi ɓe waɗa annabi pilla sonoya wa yammin kitabana jonni roy men lettre amen on ka ñaamo ñande dargal donne-nous notre bulletin par la droite tahtal ansabi isa sawayna sine soroyke ka lempide meɗen ardi e zunubaji haɗuno men min sadi addu kami ɗo jeejudema bon nacidu kami ɗo moddudema wajal yadda ya ala zahari miɗo wattude juuyaɗo ɗin ka ɓaawo subbanna rafataka alayna jeññande yuppu yurmede ma nden ñamen wala to asibna hara lettani men ya arhamaramin ya rabbal alamin